gusto ba nimong magpa-fit o mag-physical exercise nga dili na kinahanglang muadto pa og layong lugar? Pwes, ania na ang Reveal Kickboxing Gym. Ang Reveal Kickboxing Gym, mga kamags, nahimutang sa Starry Building, Maxoniel Street, Carmen, Cagayan de Oro City. Dinhi sa bagong lugar sa Reveal Kickboxing, mas luag, mas hayahay ug mas komportable ka. Busa, kung gusto nimo og slim ug lean nga panglawas, unsa pa ang imong gihulatan mga kamags? Anhi na sa Reveal Kickboxing Gym.